Bien, como lo hacemos todas las semanas, vamos a revisar rápidamente qué era lo que teníamos que leer para esta clase 23. As we've been starting each class, we're going to give a quick overview of what we should have been reading for the week prior. Esta semana leímos Juan capítulo 8 dos veces, 2 días. This week we read John chapter 8 twice, Juan 9, John 9, que ya habíamos leído unos pedacitos por ahí, pero lo leímos completo. which we had read a couple of excerpts here and there, but now we read it in its totality. Este pedazo de Mateo 11 del 20 al 30 que estaba ahí pendiente de leer. This piece from Matthew chapter 11, 20 to 30, which was pending to be read. Leímos de nuevo Lucas 9. Luke chapter 9. Habíamos leído algunos pedacitos, pero lo leímos completo otra vez. We had read some parts, but now we read it in its totality. Y Lucas 10 y 11. And Luke 10 and 11. Eso fue lo que nos tocó leer esta semana. That's what we had to read this past week. Y vamos a ver qué fue lo que revisamos en la lectura. And we're going to see that we're going to look over some things that we should have read in the scriptures. Nos quedó pendiente de la semana pasada hablar un poquito sobre la transfiguración. Ahorita lo vamos a hablar. We were supposed to have talked about in the previous week about the transfiguration. Luego nos cuenta la historia de Jesús perdonando a una mujer que fue encontrada en adulterio. We read about how Jesus forgives a sinful woman who was found in adultery. Uh-huh. Después leímos todo el capítulo 8 de Juan. So we read also about how Jesus had mentioned the truth will set you free. Uh-huh. En el capítulo 8 de Juan. In chapter 8 of John. Uh-huh. Luego de eso nos cuenta Juan también la historia de un ciego que Jesús sanó, un ciego de nacimiento. And then we read also in John about how Jesus heals a man who was blind from birth. Uh-huh. Muy interesante esa historia. It's a very interesting story. Después vemos que nos describe algo que leímos la semana pasada también sobre las actitudes de los discípulos. Something that we had read about in the previous week is also about concerning the attitudes of the disciples. Uh-huh. Y cuando Jesús llama a los 70 y los envía. And when Jesus calls the 70s or 72 and he sends them out. En algunas versiones dice que eran 70, en otras que eran 72. Some versions it says it's 70, some other versions say it's 72. Perdón, en algunos evangelios, no en versiones evangelios, en unos evangelios dice 70, otros 72. In some gospels, my apologies, not versions, but in some gospels. Y luego cuando viene un maestro de la ley a preguntarle a Jesús, cómo hace para experimentar o para complacer a Dios, y Jesús. We read how a teacher of the law comes and asks Jesus, what can be done in order to please God? Y él, pues Jesús le responde, y también incluye aquella famosa historia del buen samaritano, conocida como el buen samaritano. Jesus responds to him, and this is where we get that famous story about the Good Samaritan. Y finalmente leímos el relato de cuando Jesús va a pasar el día donde Marta y María. We read about the famous story of Jesus spending the day in the house of Martha and Mary. Pareciera que fue una cena donde estaban sus discípulos también. It looks like it was a dinner in which his disciples could be found there as well. Y en esa cena, pues, Marta está loquita, ella preparando todo y alistando todo. And in that dinner, Martha's going a little bit crazy, trying to prepare everything and get everything clean. Mientras que María estaba a los pies de Jesús escuchándolo. While Mary was at the feet of Jesus listening to him. Y Marta se enoja porque María no está ayudando mucho. And Martha gets mad because Mary isn't helping out a lot. Sin embargo, Jesús le dice a Marta, Marta, estás muy afanada y tu hermana en realidad ha escogido el mejor lugar. But Jesus tells Martha, you're too stressed. You're getting too upset. But in reality, what your sister Mary has chosen has been the right thing. Uh-huh. Y vemos aquí que en nuestra línea del tiempo estamos en el tercer año de ministerio de Jesús, casi acercándonos al final. And here in our chronological time, we're in the third year of Jesus's ministry, already nearing the end. Uh-huh. Y los acontecimientos que leímos esta semana se dan básicamente en Judea.
And the happenings that had occurred in this previous week happened here in the region of Judea. Recuerden que Jesús había bajado de Galilea, que era donde estaba haciendo su ministerio. If you remember, Jesus had descended down from Galilee, which is where the bulk of his ministry was taking place. Bueno, aunque ellos le llamaban subir a Jerusalén, aunque era ir hacia el sur, pero subían a Jerusalén. Even though in the Bible they would say that they would go up to Jerusalem, but in reality they were going down. Sí, porque era hacia el sur, pero es interesante porque es subir por el lugar de importancia, por la importancia que tiene. But so if you look at the map, quite literally, Jerusalem is south of Galilee, but in reality it has to do with the significance and importance of Jerusalem, that they would say they were going up to Jerusalem. Ok, entonces vamos a ver principios, valores, claves y lecciones que encontramos en esta lectura que hicimos esta semana. Okay, we're going to be looking at principles and values, keys and lessons that we should have learned on this previous week. Pero antes quiero retomar el asunto de la transfiguración. But I want to touch on the topic of the transfiguration for a second. Que está descrito en los tres evangelios sinópticos está descrita la transfiguración. That in the three synoptic gospels, the transfiguration is mentioned. Y quiero mencionarlo rápidamente porque hay varias cosas muy importantes de este momento. And I want to mention it real quickly because there are several important things that happen in this moment. Que me parece que es fundamental que tomemos en cuenta nosotros. That I think are important for us to take into account. Jesús está con sus discípulos cerca de Cesarea de Filipo. Jesus is with his disciples close to Caesarea of Philippi. Philippi. Y parece que se va a un monte, no se tiene seguridad exactamente de cuál monte es, si es el monte Tabor o monte Hermón, no se sabe. And it's not clear what mountain he ascends, if it's the mountain Tabor or Hermón. Hermon. There we go, Mount Hermon. Sí, y el asunto es que Jesús es totalmente intencional con todo lo que hacía, ¿verdad? So it's clear that Jesus was very intentional with everything that he would do. Y él pues se llevó a 3 de sus discípulos. And he took 3 of his disciples. Pedro, Jacobo, Santiago y Juan. Peter, James, and John. Pudo haber incluido tal vez a Andrés, que era aparentemente cercano. He could have also included Andrew, who seemed to have been close as well. Pero no lo hace, solamente se lleva a ellos 3. But he doesn't do it. He only takes those 3 disciples. Vamos a ver que esto se vuelve más frecuente en este último año de ministerio público de Jesús. And we're going to see that this becomes a recurring theme in the last public year of Jesus' ministry. Vamos a ver que entre más se acercó él o se acercaba él a tener que ir a la cruz, we're going to see that the more the time drew near for him to go to the cross, empezó a reducir el tiempo con las multitudes y empezó a aumentar el tiempo con sus discípulos. He began to reduce the time with the multitudes and increase the time with his disciples. Porque recordemos que todo lo que vemos a Jesús hacer en los evangelios. Because let's remember that everything that we see Jesus do in the Gospels. Sí, quería él comunicar un mensaje. Yes, he wanted to communicate a message. Sí, estaba predicando sobre el reino. He was preaching about the kingdom. Sí, él estaba haciendo cosas buenas por las personas. Yes, he was doing good things for the people. Sanándolos, liberándolos. Healing them, freeing them. Alimentándolos. Feeding them. Pero está claro que el enfoque de Jesús no era ese, sino sus discípulos. But it's clear that the focus of Jesus was not the people, but his disciples. Porque eran los discípulos los que iban a continuar la obra. Because his disciples were the one that were going to continue the work. Entonces, eso quiere decir que eso es importante a leer los evangelios. So it's important, therefore, to read the Gospels. Jesús está desarrollando a sus discípulos, enseñándole a sus discípulos, entrenando a sus discípulos. Jesus is developing his disciples. He's teaching his disciples. Y aquí, digamos que el monte de la transfiguración marca el inicio del final. So let's say that the transfiguration on the mount marks the beginning of the end. Los discípulos habían visto a Jesús hacer cosas extraordinarias. The disciples had seen Jesus do extraordinary things. Pero recuerdan que incluso cuando experimentaron cuando vieron que Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea,
But remember that even when they saw Jesus calm the seas call the waters in the Sea of Galilee, Dice la Biblia que ellos se sorprendían, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? the Bible says that the disciples were astonished, saying, "Who is this that even the sea obeys him?" Y aunque Pedro tuvo la revelación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, And even though Peter had the revelation of Jesus, of him as a living God, ajá, lo cierto del caso es que todavía había dudas en sus corazones. the fact of the matter was that in that moment, the disciples still had doubts in their hearts. Entonces Jesús se lleva a estos 3 discípulos So the Lord takes these 3 disciples, y estando en este monte, and being on this mountain, la Biblia dice que se transfiguró delante de ellos. the Bible says that he was transfigured before their very eyes. La palabra correcta, o la palabra griega para transfigurar, The Greek word for transfigure tiene como raíz la palabra metamorfos. it is derivative of the word metamorphos. Ajá, que como todos sabemos es un cambio o una transformación en la forma de una sustancia. That we all know is a transformation in the form of a substance. Es la palabra que de donde sacamos metamorfosis, It's the word from which the word metamorphosis is derived from, que usamos para las mariposas especialmente. that we use especially when we're talking about butterflies. No describe un cambio de especie, no describe eso, It doesn't talk about a change of type or species, porque es la misma esencia, because it's the same essence, sino que describe una forma distinta de la esencia. but it describes a distinct form in the essence. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús le permite ver a sus discípulos su gloria. So what does Jesus do? Jesus allows for a moment for his disciples to see his glory. Dice que su rostro brillaba y hasta su ropa brillaba. The Bible says that his countenance shined and even his clothes shined. Muchos comparan este momento con el momento aquel en el que Moisés estuvo en el monte Horeb y también se transfiguró. Perdón, no se transfiguró, estuvo tanto expuesto a la gloria de Dios que su rostro resplandecía. Many people compare this moment to in the Old Testament when we read how Moses spent a lot of time with God in the tabernacle. The Bible says that en el monte. On the mount. And when he would leave God's presence, literally he shined. Ajá. Pero era un resplandor que empezó a disminuir y que desapareció. But it was a splendor that began to diminish and it would go away. No era una reacción ante la exposición a la presencia de Dios. It was a reaction to the exposure of God's presence. En el caso de Jesús, de él mismo es de donde sale, de su esencia, salía la luz, el brillo, la gloria. In Jesus's, in his case, God's presence and his light literally came out from him because he had God's presence within him. Uh-huh. O sea, Jesús tuvo su metamorfosis delante de sus discípulos. In other words, Jesus had his metamorphosis in front of his disciples. Se transformó delante de ellos sin cambiar su cuerpo, pero en su esencia les permitió ver que él era Dios mismo. He transformed in front of them. He allowed them to see the change in him without having to change he changed in his presence, and he allowed them to see his glory. Uh-huh. Curioso porque dice la Biblia que inmediatamente aparecen Moisés y Elías. And it's interesting because the Bible says that immediately Moses and Elijah appeared. Recuerden que todo esto está pasando para que los discípulos lo vean, ¿verdad? And all this is happening deliberately so that the disciples can see. Porque los discípulos ni siquiera contaron esto sino hasta después de que Jesús había resucitado. Because the disciples hadn't even talked about this until later, until Jesus had resurrected. Porque Jesús, eso es lo que les dice, no cuenten nada de lo que vieron hasta que yo resucite. Because Jesus had told them, don't talk about anything that you've seen until I resurrect. Uh-huh. Pues Moisés, la presencia de Moisés y Elías es significativa. The presence of Moses and Elijah is significant. Porque quizás lo que están haciendo los dos es confirmando que en Jesús, Perhaps what the presence of these two gentlemen confirms is that in Jesus,
La ley y los profetas se resumían, estaban declarados completos. The law and the era of the prophets is completed. Ujú. Recuerden que los judíos se referían a las escrituras como la ley y los profetas. Remember that the Jews would refer to the scriptures as the law and the prophets. Ujú. Eran todos los escritos del Antiguo Testamento. It was all the scriptures of the Old Testament. Y entonces, de alguna manera, pareciera que en esa manifestación de la esencia de Jesús, So it appears that in some way, in that manifestation in the presence of Jesus, aparecen estos dos hombres these two gentlemen appear, certificando a Jesús certifying Jesus y básicamente declarando que él era superior a ellos mismos. and basically declaring that he was superior to them. Era como Moisés presente diciendo tú eres el cumplimiento de la ley. It would be like Moses saying with his presence, him being present there in that moment, saying, in you, Jesus, the law is completed. It's finished. Y Elías diciéndole en ti se cumplen todas las profecías. And Elijah saying, in you, all of the prophecies are completed. Todas las sombras, All of the shadows, todos los tipos all of the foreshadowing, all the types son una realidad en ti. are realized in you. Ante ese espectáculo, la reacción de Pedro, And in front of this spectacle, the reaction of Peter, que en la mayoría de las veces hablaba antes de pensar, that many times he spoke before he thought. era común, ¿verdad? Que él hablara antes de pensar. It was common that Peter would speak before he thought. Dice, Señor, hagamos aquí unas tienditas para que nos quedemos todos aquí, pues esto está hermoso. And Peter immediately said, Lord, let's make some tents here so that we can all stay here. Curioso porque en uno de los relatos dice que ellos estaban como durmiendo, mientras esto pasó, estaban como durmiéndose. And it's interesting because in other retellings, it said that the disciples were kind of falling, they were dozing off kind of. Uh-huh. Y Pedro está con esa opinión extraña, ¿verdad? And Peter has that interesting opinion. Bueno, perdón, no es extraña. Well, it's not weird or strange. De hecho, es bastante común en la gente. Because actually it's very common among the people. Por eso los evangélicos religiosos siempre andan buscando un, entre comillas, avivamiento. That's why the evangelists or the evangelicals or the religious people are always looking for some type of a revival. Es más, la historia nos demuestra que ante momentos de gloria, that actually history teaches us that before moments of glory, ante momentos en donde Dios se manifestó con poder, before moments where God would manifest himself in power, hicimos lo que Pedro no pudo hacer. we did what Peter could not do. Construimos templos We built temples o estructuras or structures para contener ahí la gloria. to contain the glory there. Quizás para nosotros los pentecostales el más cercano es la calle Azusa. Perhaps for us, the Pentecostals, the closest thing we have to the revival is what the events that occurred at Azusa Street. ¿Verdad? O sea, un mover del espíritu. Uh-huh. There was a move of the Holy Spirit. Y lo metimos a templos. And we put him into temples. Y empezamos a hacer más templos donde le pedíamos a Dios que se quedara ahí dentro del templo mostrando su gloria, su poder y todo eso. And we began to make even more temples, asking God to come and manifest his glory so that we'd be able to feel his presence. Es nuestra tendencia religiosa. It's our religious tendency a disfrutar lo sobrenatural. To enjoy the supernatural. Que es real. Uh-huh. That is real. Y que Dios lo da cuando Él quiere. And God allows it when he wants. Y que es hermoso, es bonito. And it's beautiful. It's nice. Nos carga, nos confirma que Él está ahí, que Él es Dios. He loads us with that. He confirms that he's there, that he's God. Pero en ese momento se oye una voz del cielo, que es la voz del Padre. But in that moment, we hear a voice from the heavens. It's the voice of the Father. Lo dice así, mientras estaban aún hablando. In fact, it says it in this manner. While they were still talking, apareció una nube luminosa que los envolvió. A great cloud appeared that engulfed them.
de la cual salió una voz que dijo, from which the voice came saying, este es mi hijo amado, "This is my beloved son, estoy muy complacido con él, in whom I am well pleased. escúchenlo. Listen to him." Ujú. Entonces, para cerrar esta parte aquí, vean lo que hace el padre. So look at what the Father does in order for us to end this part here. El padre le confirma a estos tres hombres que están viendo lo que está sucediendo The Father confirmed to these gentlemen that are watching this unravel que ya no tienen que escuchar a Moisés o a Elías, He's telling them, hey, you no longer have to listen to Moses or Elijah porque ahora tienen a Cristo, ahora escuchen a Cristo, a él escúchenlo. because now you have Christ. Listen to him. Y confirma que Cristo, o sea, Jesús y solo Jesús, And it confirms that Jesus and only Jesus es el único que le trae complacencia al Padre. is the only one that brings pleasure to the Father, Ajá, or he pleases the Father. ajá. Y entonces los muchachos tienen que bajar de ahí. Ujú. So the guys have to come down from there. Entonces quería recordar esto porque me parece que es muy importante lo que sucede. I wanted to bring this up because I think it's very important what happens. Sí, el Señor en muchas ocasiones nos va a mostrar su gloria. The Lord in many moments is going to demonstrate his glory to us. Y en muchas ocasiones va a suceder en el contexto de nuestras reuniones. And in many situations, it's going to happen within the context of our get-togethers. Vamos a our ver gatherings. cosas, vamos a ver manifestaciones de su poder de manera sobrenatural. We're going to see manifestations of his power in a supernatural way. Pero nunca ha sido la voluntad del Padre que construyamos enramadas o tienditas. But it's never been the purpose of the Father for us to begin to build or construct tents. Porque mientras haya gente perdida en el mundo, Because while there are people lost in the world, nuestra presencia es vital. our presence is vital, Ahí donde está el mundo. right there where the world El is. Padre tiene que darse a conocer a través de nosotros en el mundo, The Father needs to let himself be known in the world, no en los montes de la zarza, not on the mount of the burning bush, the burning bush, no en el monte de la transfiguración, not on the mountain of transfiguration, no en el monte Carmelo del fuego, not on the Mount Carmel of the fire, sino abajo en la ciudad donde la gente lo necesita. but there in the city where the people need him. Así que quería recordar ese pasaje importante que nos había quedado pendiente. So I wanted to talk about that part that was pending that I thought was significant to talk about. La otra cosa que mencioné la semana pasada se encuentra en Juan capítulo 7. The other thing that I mentioned that we were going to talk about from last week is found in John chapter 7. Búsquelo un momentito, Juan 7. Look for it. It's John 7. Ya le vamos a entrar a Juan 8. Now we're about to go into John chapter 8. En los últimos versículos dice en el 37, dice, y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. This is John chapter 7, verse 37. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. By this he meant the Spirit, with whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not been yet glorified. Vean, esto es importantísimo porque hemos hecho hasta canciones de ese versículo bíblico, ¿verdad? And this is important because we've even written songs about this scripture. Aquella, yo siento un gozo en mi alma, son como ríos de agua viva. Hemos cantado un montón de veces, ¿verdad? We've sung songs about rivers of living water flowing from within us. Ok, pero yo creo que a veces no entendemos lo que Jesús estaba realmente diciendo. But sometimes I don't think we understand what Jesus was really trying to convey. Vea, si uno ve el contexto de donde esto está sucediendo, If you look at the context from which this is happening, vea que dice que era el último día de la fiesta. see that it says that it was the last day of the feast. Jesús había descendido a Jerusalén a participar en una fiesta. Jesus had descended into Jerusalem to participate in a feast. Recuerden que los judíos tenían por lo menos 7 diferentes fiestas al año. And
Remember that the Jews have at least 7 different festivals yearly. Y es interesante porque de acuerdo a lo que los historiadores explican, And it's interesting because according to what historians have explained, estas fiestas duraban 7 días, 8 días. these festivals lasted 8 days, 7 days. Y en esta específicamente involucraba lavamientos durante los primeros días, excepto el último. And this one included certain special cleaning rituals, except for the last day. Uh-huh. Y el agua se sacaba de un estanque en Siloé. And the water was taken out of a place in Siloam. Uh-huh. El sacerdote iba con una jarra de agua, iba con un recipiente y sacaba agua y lo usaba en los rituales durante 7 días. The priest would go with a big jug for water, and you would take water out from a water holding tank, uh-huh. and he would bring that water back. Ajá. Y celebraba la fiesta, se sonaban trompetas y había júbilo, había gozo. And there was jubilee, there was joy, trumpets were sounded, it was a great party. Y se recordaban las bendiciones que Dios había dado. And they would remember the blessings that the Father had given them. Entre ellas, una de las más importantes, and among them, some of the most important ones, aquella situación milagrosa, that miraculous situation, cuando en el desierto el pueblo de Israel se queda sin agua. When in the desert the people of Israel were left without water. Y Dios le dice a Moisés, golpea la roca y la roca va a echar agua, y así sucedió. And God tells Moses, strike this rock and it will produce water, and that's what happens. Y tal y como lo hemos hablado, esa roca significa o simboliza a Cristo, es una sombra de Cristo. And just like we had read, that rock represents a symbolism of Christ. Y ese golpe simboliza los golpes en la cruz que desde su costado brotó la vida. And that strike represented the strikes that Jesus was going to receive in his body on the cross, that later represented what he went through. Entonces, al terminar la fiesta y al haber terminado los rituales de agua, Jesús proclama esto. So at the end of the feast and on the last day, Jesus proclaims the following. Y dice, si alguno tiene sed, and he says, if anyone is thirsty, venga a mí y beba. Let him come to me and drink. De aquel que cree en mí, whoever believes in me, como dice la escritura, as the scripture says, brotarán ríos de agua viva. Streams of living water will flow from within him. O sea, Jesús está diciendo, se acabaron los rituales. So in other words, Jesus is saying, the rituals are done. Ajá. Ahora, si beben de mí, yo que soy agua, now he's saying, if you drink of me that I am water, yo que a través de mis palabras doy vida, I that through my words I give life, voy a producir en ustedes no solamente que su sed se calme, I'm going to produce within you not only that your inner being will calm. Esa expresión, el que tiene sed, refleja a alguien desesperado por agua. And in this context, he's saying, if anyone is thirsty, that represents someone who's desperate for water. Dice, yo le voy a calmar la sed. He's saying, I will calm your thirst. Pero me voy a asegurar que nunca más tenga que venir o tengan que buscar agua para calmar su sed interna. But what he's also implying is, I'm going to make sure that you are never going to have to find any other foreign source of water in order to calm your thirst, to quench your thirst. Esto lo podemos conectar con aquella conversación que, por cierto, creo que no estudiamos sobre la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. This we can connect back to the story in which Jesus was speaking to the Samaritan woman. En Juan capítulo 4. In John 4. Pero recuerdan que ella le dice, ¿cómo tú me pides que yo saque agua para ti? Los judíos y los samaritanos no nos llevamos. She tells him, what makes you think it's okay for you to ask me to draw water for you? You know that the Jews and Samaritans don't get along. Y Jesús le dice, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí agua y yo te la daría. And Jesus says, if you knew who you were talking to, you would ask me for water and I would give it to you. Y bueno, fue lo que sucedió después.
And well, that's what happened later. porque después de confrontarla Because after confronting her y de tener un argumento ahí religioso, racial, and after having a racial, religious argument there with her, ella se da cuenta de que está interactuando con el Mesías she realizes that she's interacting with the Messiah. y ella se convierte y un montón de gente se rinde a Cristo precisamente. And she converts, and a lot of people through her experience are converted as well. Ahora, lo que quiero poner énfasis aquí, porque tiene que ver con nuevo pacto y lo que en nuestra realidad en Cristo, Now, what I want to emphasize here is because it has to do with the new covenant and our relationship with es Christ. que Jesús dice, si tiene sed, venga y yo le calmo la sed. Is that Jesus says, if you're thirsty, come to me and I'll give you drink. Pero el que cree en mí, But he who believes in me, de su interior van a brotar ríos de agua viva. from his interior, rivers of living water will flow. Y explica cuáles son esos ríos de agua viva en el versículo 39 de una manera muy clara. And he explains it in verse 39, what those rivers are, and he explains it in a very clear manner. Dice, con esto se refería al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. It says, by this he meant the Spirit whom those who believed in him were later to receive. Entonces, ¿quiénes son los ríos o qué es los ríos de agua viva? So what are the streams of living water? Es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. It's the Holy Spirit living within us. Y esto establece algo, hermanos, que es fundamental que lo entendamos muy bien. And this establishes something that is fundamental for us to understand. Lo he dicho, pero lo voy a seguir repitiendo. I've said it, but I'm going to continue to repeat it. En lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, What Jesus did on the cross of Calvary cambió los términos de todo. changed the game for everything. Vean que Moisés y Elías están diciendo, aquí delante de nosotros está el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. So Moses and Elijah, by them being there, they're stating that everything that was done and mentioned in the Old Testament is being completed in you. Promesas y profecías sobre el Mesías que iba a traer libertad. Promises and prophecies that had to do with the Messiah coming and the freedom that he was going to bring. Promesas sobre libertad, sobre gozo, sobre paz, abundando en el pueblo. Promises of freedom, of joy, of peace, abundance within the people. Todas se resumen en Cristo, Everything is culminated in Christ, pero no en el Jesús que da alimento, but not in the Jesus that gives food, que da una paz temporal, that gives temporary peace, que da una sanidad temporal, that gives temporary healing, sino en el Cristo resucitado, but in the resurrected Christ que se impartió Él en todos nosotros por su Espíritu, that gave of himself to us by his Spirit, y que ahora desde lo interno de nosotros produce el gozo, and now from deep within us that joy is produced, produce la paz. that peace is produced. Corre de mi interior, corren los ríos de agua viva. From within me, those rivers of living water are flowing. Ahora, aquí voy a decir algo, hermanos, y es, creo que ya tenemos suficiente información para decirlo sin tener temor. Now, I'm going to say something here, brothers and sisters, that I feel like we should have the right to be able to say without fear. Pero entonces, ¿por qué seguimos yendo a las reuniones de la iglesia a llenarnos? So why do we continue to go to the church service to be filled? ¿Por qué seguimos yendo a las reuniones de la iglesia a llenarnos de gozo, So why do we keep going to the church services to be filled with joy, a recibir paz, to receive peace, a recibir sanidad? to receive healing? Vea qué contradicción. See what a contradiction this Incluso is. los predicadores hemos, y me incluyo yo, predicado esto de manera incorrecta. Preachers, and I include myself, have taught this in an incorrect manner. Venga a recibir de Dios. Come and receive of God. Venga a encontrarse con Dios. Come and find yourself with God. Venga a buscar a Dios. Come and seek God. Si la persona ya creyó en Cristo, But if the person already believed in de Christ, su interior fluye el río de agua viva. from within them, rivers of living water will flow. Desde el espíritu, From the spirit, no del alma ni de la mente. not from the soul or the mind. No estoy hablando en estados de paz y de tranquilidad y de armonía del alma y de la mente, no. I'm not talking about a state of peace and harmony and tranquility within the soul and mind. No, I'm not Porque, talking about that. porque vea que los ríos de agua viva son el Espíritu Santo.
Because look at the rivers of living water are the Holy Spirit que van a brotar de una manera tan fuerte que de esta persona llena van a poder beber los que no lo conocen. that look at that rivers of living water are going to flow from someone who's filled with the Spirit, that other people are also going to be able to drink from that person. Pero de alguna manera tenemos que cambiar nuestro lenguaje. But in some way, we have to change our language. Yo estoy tratando de hacerlo I'm trying to do it. y de cambiar esa idea de que nos reunimos para recibir, And to change that idea of we come together to receive. nos reunimos para llenarnos. We come together to be filled. Eso es cierto para el que llega por primera vez. That's true for the person who's coming there for the first time. Eso es cierto para el que llega y no ha conocido nunca a Cristo. That's true for the person who gets there and has never come to know Christ. Con esa persona cantamos canciones de ven, lléname, tócame, ministrame, bautízame. With that person, we'll sing songs of come, fill me, touch me, baptize me. Pero nosotros, los que ya experimentamos y ya creímos en Cristo y experimentamos su vida, But we that already live with Christ and have experienced his life, tenemos que vivir esta realidad constante de que los ríos fluyen dentro de mí. we have to live this constant reality, recognizing that the rivers of living water flow through me. Óigame, ¿nos falta paz? Hey, listen, do we need peace? No hay que escuchar una canción, You don't have to listen to a song. no hay que ir a un servicio, You don't have to go to a service. no hay que recibir consejería, You don't have to receive counseling. ya está dentro de mí. It's inside of you. Me falta gozo, I lack joy. ya está dentro de mí. It's in me. No tengo que irme a un concierto con una banda poderosa y ungida. I don't have to go to a concert or listen to a powerful, anointed man. Entiéndame, no estoy diciendo que está malo hacer eso, I'm not saying that it's bad to do those ni things que no nos vamos a reunir los domingos, and that we're not going to get together on porque Sunday, es hermoso estar juntos. because it's beautiful to be together. Hay una interacción del espíritu que solo se da cuando estamos congregados, There's an interaction of the Spirit that only happens when we're all congregated. pero no hay ninguna razón para esperar hasta el domingo, hasta la reunión, hasta el grupo de vida para experimentar los ríos de agua viva fluyendo a través de nosotros. But there's no reason to wait until Sunday in order for us to experience the flow of those rivers of living water. Y especialmente, señores, And especially, más ladies que and para, gentlemen, más que para disfrutar y llenarme yo, more than to just enjoy and to be filled es myself, para que de esta agua que está brotando de mí beban aquellos que están sedientos espiritualmente. it's so that this rivers of living water that are overflowing within me can give drink to other people that are thirsty. Tienen que beber de usted y de mí. They have to drink of you and me. Ujú. No hay que esperar llevarlos hasta un servicio, a una campaña, a algo poderoso. Ya todo está fluyendo dentro de usted. We don't have to wait to take them into some crusade or to take them to the special service. The rivers of living water are already flowing from within you. Óigame, si todos los hijos e hijas de Dios comprendiéramos y nos apropiáramos de esta realidad, If all the sons and daughters, we understood this topic, this truth, and we governed it, se acabarían las campañas de sanidad y milagros, all the healing crusades would be done. se acabarían el montón de actividades de avivamiento All the revival activities would be done. y nos pareceríamos más a la iglesia del primer siglo, And we would look more like the church of the first que century, sin templos, that without temples, sin canciones, bueno, without songs, sin equipos de alabanza well, at least without a worship team, y sin reuniones masivas, and without massive meetings, compartían el agua viva de una manera extraordinaria. they would share that water in an extraordinary manner. Así que les dejo eso ahí para que lo piensen. So I'll leave that there with you so that you'll think about it. Bien, un par de cosas aquí de lo que nos queda ver, revisar esta semana. A couple of things that we need to look over this week. En Juan capítulo 9, versículo 3, le hacen una pregunta a los discípulos que me parece que es urgente que yo revise con ustedes. In John chapter 9, verse 3, the disciples asked Jesus a question that I think is very important for us to go over. Juan 9, versículo 3, John 9:3. dice en Juan 9, 3, John 9:3. en el 2 dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. In verse 2, chapter 9, verse 2,
It says, his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus says in verse 3, neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I'm in the world, I'm the light of the world. Ahí está bien. Vean qué interesante. So look at how, check this out. Los judíos pensaban que la enfermedad era resultado del pecado. Jews tended to think that sickness was a result of a sin. Y eso era cierto. And that was true. Pero no siempre. But not always. Recuerdan que leímos una historia donde Jesús sanó a un paralítico. Remember we read a story where Jesus heals a paralytic man. Y le dijo, hey, mira que has sido sanado, ve y no peques más para que no te suceda algo peor. And he tells him, hey, you've been healed, go and sin no more so that something worse doesn't happen to you. O sea que le estaba diciendo Jesús. So in other words, what was Jesus saying? Esta enfermedad es el resultado de un pecado. This sickness is a result of a sin. También vimos que Jesús a un hombre mudo le echó fuera un demonio. And we also see how Jesus, to a mute man, he casts out a demon. Quiere decir que también la enfermedad es el resultado de la acción de demonios, o podría ser. Which means that a sickness can also be due to the activity of demons. Y aquí los discípulos vienen con una de dos. And here the disciples come with one of two options. ¿Verdad? Ven a este hombre enfermo, ciego de nacimiento. They see this man who was born blind. Y le dicen, ¿quién pecó, Señor, él o sus padres? And they ask Jesus, who sinned, Lord, him or his parents? Y dice, ninguno. And he says, neither. Entonces, well, es que esta enfermedad Dios la permitió para poder glorificarse él. And Jesus says, God permitted this sickness in order for him to be glorified. Ahora, quiero nada más decir algo que es importante. Now, I just want to mention something that is important. Nosotros a veces no usamos con el cuidado que debiéramos de usar esa expresión. We sometimes don't use with the care that we should use that expression. Ese Dios lo permitió. That God allowed it. Porque suena como que Dios tuvo la posibilidad de que no sucediera y entonces lo dejó que pasara de igual manera. Because it sounds like we're kind of implying that God had the decision to not let something happen, but he let it happen. Simplemente como para que él entonces sea el bueno después. Lo dejo que nazca así, pudiendo haberlo evitado, lo dejo que nazca así y para que vean después qué bueno que soy yo. Like, as if God is saying, you know what? I know that he's going to be born in this way. I'm going to let him be born that way so that later I can come in and receive glory when I heal him. Y yo no puedo creer que mi padre sea así. And I just can't believe that my father is like that. Esa expresión Dios lo permitió, creo que hay que explicarla mejor. And that phrase of God allowed it, I feel needs to be explained a little better. Porque para poderla comprender tenemos que entender que Él nos formó nuestros cuerpos del polvo. Because what we need to remember and understand is that God formed these bodies from the dust. Y ese polvo se mantenía con vida mientras comía del árbol de la vida. And that dust was given life or sustained life in as much as that it was fed from the tree of living of life. Se suponía que íbamos a vivir eternamente en ese cuerpo. Adán, por lo menos. It was supposed that we were going to live eternally in that body, at least Adam. Ajá, Adán y Eva. Adam and Eve. Comieron del fruto. They ate of the tree of the knowledge of good and evil. Inmediatamente esos cuerpos se volvieron susceptibles a corrupción. And immediately those bodies became susceptible to corruption. Entonces son cuerpos que se enferman. So these are bodies that get sick. Y que mueren. And die. Eso sumado a el montón de barbaridades que ha hecho la humanidad con sus cuerpos. That summed up with all of the atrocities that humanity has committed against bodies. No nos debiera extrañar entonces. It should not be something foreign to us. Que ya de por sí vamos a producir hijos, nietos y bisnietos con enfermedades. That we're going to produce sons and daughters, grandchildren, great-grandchildren. Aquí andamos con anteojos algunos. Some of us here wear glasses. Otros tienen algunos problemas internos, cosas que no son que Dios las permitió, como si Él dice, ¿lo dejo o no lo dejo? No, no es así. Some of us are born with certain internal issues as well. And the implication is we're understanding as if
Jesus was saying, you know what? Or God was saying, you know what? I know that I could take that away, but I'm not. No es eso. It's Ujú. not that. Es la realidad de la vida. It's the reality of life. Entonces, cuando dice que ninguno nació, que no fue producto de pecado, So when it says that no one was a product of sin, that Sino sickness que- wasn't a product of sin, sino que Dios en su eternidad but that God in his eternity decidió glorificarse en este hombre que nació ciego porque por alguna razón física o genética. that he decided to glorify himself in this man because of his sickness being of reasons or of origin of genetics or just his body. Me estoy explicando. No Does es, that no, es make que, sense? no es que Dios tenía la opción, ¿lo dejo sano o lo dejo enfermo? Voy a dejarlo enfermo para que después vean qué bueno que soy yo. It's not God had two options. Should I leave him sick or should I heal him? You know what? I want to leave him sick so that O later sea, I can heal him and I'll look awesome. Él iba a nacer ciego e iba a morir ciego. He was going to be born blind and he was going to die blind. Pero ¿qué es lo maravilloso? Que Dios decidió glorificarse en su vida. But what's the awesome thing is that God decided to glorify himself in that man's life. Y esa enfermedad no tenía ni origen demónico ni origen en el pecado. And that sickness had no origin in sin or in demonic activity. Aunque todas las enfermedades podemos encontrar su raíz precisamente en la caída del pecado del ser humano. Even though every sickness can be traced back to the fall of man or sin. Ahora, la historia en realidad maravillosa no es, o la parte maravillosa de esa historia no es eso, Now, the awesome part of the story isn't that, sino todo lo que sucede. Es casi un capítulo completo de la historia. but everything that happens, it's practically el qué, perdón? Toda la historia, todo el capítulo es casi la historia. Oh, this story is the entire chapter, that story. Ajá. Y Jesús dice que hace un poco de lodo, se lo pone en los ojos, el hombre se lava y recupera la vista. The Bible says that Jesus makes a little bit of mud, he puts it on his eyes, he tells him to go wash himself, and he goes and washes himself. Algunos dicen, ahí está, ese lodo, ese polvo con agua, eran los ojos nuevos que le estaba dando. Digamos. And some people say, there it is, the new eyes that Jesus was giving him were in that dirt that he messed with. Lo que sea, como fuera, pero le dio la vista. Whatever it is, he gave him his sight back. Jesús se va Jesus goes. e inmediatamente los fariseos se dan cuenta del milagro. Immediately the Pharisees see the miracle Y se dan cuenta de que hizo el milagro en el día de reposo. and they realize that Jesus did that miracle on the day of rest. Y empiezan a interrogar al hombre. And they begin to interrogate the man. Interrogan a sus padres. They interrogate his parents Y lo vuelvan a interrogar a él. and they interrogate him again. Y entonces le dicen en el 24, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Y a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Verse 24 of chapter 9, they say a second time they summoned the man who had been blind. Give glory to God, they said. We know this man is a sinner. Uh-huh. Y él ve lo que dice, And 25. look at what he says, 25. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que yo sé era que yo era ciego y ahora veo. Verse 25, the man replies, whether he is a sinner or not, referring to Jesus, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see. Y aquí debemos destacar la experimentación versus la información. And here we need to highlight is the information versus the situation. Que la información. Experimentación versus información. Is experience versus information. Ajá. Qué lindo es que después de haber conocido a Cristo y habernos rendido a Él, hemos aprendido mucho sobre Él, ¿verdad? How awesome is it that after knowing Jesus, we come to learn a lot about Jesus? Y tenemos mucha información ahora sobre a Dios. And now we have a lot of information about God. Pero nuestra experiencia con Él jamás debería ser menor que nuestro conocimiento de Él. But our experience with him has to never be less than the information that we have about him. Ajá. Debemos experimentarlo a Él más, aunque no lo entendamos. We need to experience him more and beyond what we understand about him. Otra vez, yo sé que suena muy raro en mi boca que yo diga eso, pero yo mismo me estoy arrepintiendo de haber puesto énfasis en lo opuesto.
I myself am feeling just funny verbalizing these things because I feel like at moments I've taught the contrary. Porque yo me estoy arrepintiendo de eso. And I'm repenting about that. Y es el hecho de pensar que la información en sí mismo es experiencia y no es así. And it's a fact to think that information should trump experience, and it shouldn't be like that. Este hombre dice, yo no sé quién es, yo no lo puedo juzgar, pero yo sí sé una cosa, yo estaba ciego y ahora veo. This man says, you know what? I don't know who he is. I can't pass judgment on him. But one thing I do know, I was blind, but now I see. Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber un montón de Biblia? So what worth is it for me to know a ton of the Bible Si no puedo decir, if I cannot say, no sé mucho, I don't know a lot, pero una cosa sí sé, but one thing I do know. estaba deprimido y ahora siento gozo y paz en mi alma. I was depressed, but now I feel joy and peace in my soul. Estaba confundido y lleno de tinieblas, ahora veo con claridad. I was confused and filled with darkness, but now I see with clarity. Me sentía triste y ahora siento gozo y siento el río de agua viva fluyendo dentro de mí. I used to be sad, and now I'm filled with joy, and I can feel the rivers of living water flowing. Vean, señores, yo cada vez renuncio más a tratar de convencer a la gente intelectualmente sobre Cristo. Listen, more and more I find myself rejecting the opportunity to be able to convince someone through intellect of Jesus. Porque he llegado a una conclusión. I've arrived at the conclusion A Jesús no se le conoce, se le experimenta. that Jesus, you don't come to know him, you experience him. Conocer en el sentido intelectual. To know him in the intellectual sense. Se conoce, se experimenta por relación. You know him through relationship. Y para eso hay que tener humildad. And for that, you have to have humility. Una humildad que estos fariseos no tenían. A humility that these Pharisees did not have. Al final, ellos expulsan a este hombre de la sinagoga, lo echan. At the end, they expulse, they reject this man. Y vea qué lindo lo que hace el Señor. Dice en el versículo 35. And look at verse 35. It's beautiful what the Lord does. Dice, Jesús se enteró que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo, o sea que lo buscó, le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Verse 35, Jesus heard that they had thrown the man out. And when he found him, he said, do you believe in the Son of Man? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Who is he, sir? The man asked. Tell me so that I may believe in him. Ahora, paréntesis. Paréntesis. Esto demuestra que recibir algo de Dios no es igual a haberlo conocido. This implies that receiving something of God isn't the equivalent to knowing God. Y me preocupa que pueda haber mucha gente en la iglesia así. And I'm worried that a lot of people at church can be like that. Versículo 37. Vea qué curioso lo que dice. Pues ya lo has visto. Verse 37. Jesus said, you have now seen him. Ya lo has visto con tus ojos. Aquí estoy, soy yo. Para eso te sané, para que me vieras. You have seen him with your eyes. It's me. I healed you so that you would be able to see me. Le contestó Jesús, el que está hablando contigo. He says he is the one who is speaking with you. Versículo 38. Creo, Señor, declaró el hombre. Verse 38. Lord, I believe. Y postrándose, lo adoró. And he worshipped him. Qué hermosa historia. What a beautiful story. Porque ese hombre no solamente recibió la sanidad, because that man not only received the healing, sino que fue salvo. But he was also saved. Ok, un par de cositas más aquí importantes. A couple of more important things here que quiero mencionar that I want rápidamente. Quickly. El asunto de la autoridad delegada que está en Lucas capítulo 10. The deal with authority that is delegated in Luke chapter 10. Lo expliqué el domingo, pero para los que no estuvieron el domingo vale la pena que solamente lo voy a mencionar. I mentioned it on Sunday, but if you weren't there on Sunday, I'm going to mention it. Y es que Jesús le da autoridad a los 70, dice que les dio autoridad y poder para echar fuera demonios. And it said the Bible says that Jesus gives authority to the 70 to cast out demons. Y cuando ellos regresan le dicen, Señor, los demonios se nos sujetan, y el Señor dice, sí, yo vi a Satanás cayendo a la tierra como un rayo. And they come back and they say, overjoyed, and they say, Lord, in your name, the demons, they're subjugated.
And Jesus says, yes, I saw how the devil came down like lightning. Ujú. Y hay muchas opiniones de qué quiere decir eso de vi a Satanás cayendo como un rayo. And there's a lot of conjecture or talks about what that means when Jesus says, I saw Satan fall like lightning. Algunos dicen que lo que Jesús está haciendo referencia cuando el diablo fue echado del cielo. Some people think that Jesus is making reference to whenever Satan was cast out of heaven. O del hecho de que en su trono él lo ve que está siendo derrotado y se está desmoronando. Or that in that moment he's seeing how the kingdom of the devil is crumbling. Pero recuerden que Jesús les dice a ellos, les dice en el versículo 20, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Yet look at verse 20 where Jesus says, however, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en realidad, como lo expliqué el domingo, why? Because in reality, how I explained it on Sunday, ese haber recibido autoridad y poder fue algo temporal que Jesús les podía otorgar. That matter of them receiving power and authority was something that Jesus was able in that moment to authorize them to have. Pero ahora en Cristo todos nosotros, but now in Christ, all of us, tenemos toda la autoridad y todo el poder que Jesús tiene en él. We have all the authority and all the power that Jesus has in himself. Ya no tenemos que tenerlo nosotros. Now we don't have to have it. Lo que nos basta es tener a Cristo y en Cristo tenemos esa autoridad y el poder. What suffices is to be in Christ and to have that authority that he gives us. Voy a explicar eso un poquito más posiblemente el domingo. I'm going to explain that a little more perhaps on Sunday. Después la historia de Marta y María. Then we read the story of Martha and Mary. Creo que se explica por sí misma. Hay un montón de Martas. And I think that story explains itself. There's a lot of Marthas. ¿Qué es una Marta? Well, Martha. Es la que vive su vida sirviéndole al Señor. Someone who lives her life by serving God. Pero que no se sienta a escucharlo. But that doesn't sit to listen ¿Ha visto? Por favor, no le digan a mi mamá, porfa. No le digan a mi mamá que voy a decir esto, porfa. Please don't tell my mom that I'm going to mention the following. Pero ¿cómo sufrimos nosotros los hijos con mi mamá cuando hacemos una actividad? But how do my siblings and myself suffer whenever my mom wants to do an activity? ¿Nos celebra el cumpleaños alguno? We celebrate the birthday of someone. Y ella está cocinando, está sirviendo, está haciendo un montón de cosas. Nunca se sienta con uno. And she's cooking, she's serving, and she never sits down with you. Mami, venga, siéntese aquí conmigo a compartir. Mom, come here, sit down, let's talk. Es más, la hemos encontrado hasta ella comiendo sola en la cocina y uno dice, ¿y entonces? And we've even found her eating by herself in the kitchen and we're thinking, what? Ajá. Y a nosotros con Cristo nos pasa igual. And with us, with Jesus, it's the exact same situation. Y temo que a muchos les pasa igual. And I think to a lot of people it happens like that. Sirven en la iglesia, están metidos en un ministerio, hacen una cosa, tienen un grupo de vida, pero ¿y el tiempo para estar con él y escucharlo? ¿Tener comunión con él? They serve at church, they're involved in all these church activities, they're always busy, but when do they have actual communion with Christ? Tenemos martitis. We have marthitis. Ajá. Y aunque no está malo servir al Señor, and even though it's not bad to serve the Lord, no podemos cubrir o reemplazar comunión con activismo. We cannot replace communion with activity. Uh-huh. Ok, vamos finalmente a Juan capítulo 8, que es donde quiero terminar hoy. Uh-huh. Let's go to John chapter 8, which is where I want to end today. Vean, la razón por la cual los puse a leer 2 días seguidos Juan capítulo 8 es porque es muy importante. The reason why I made you read John twice is because Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. Jesus had said, I am the light of the world. El que me sigue no andará en tinieblas. He who follows me will not be in darkness. Y de hecho dice que inmediatamente alguna gente empezó a creer en ellos. And the Bible says that immediately some people began to believe. Ajá. Hubo una discusión ahí porque le dijeron, ¿dónde está tu padre? There was a discussion there because some people began to ask, where's your father? Y Jesús les dice, si ustedes supieran quién soy yo, conocerían a mi padre, porque mi padre se da a conocer a través de mí. And Jesus said, if you knew who I was, you know that I know the Father, because the Father lets himself be known through me. Después de haber tenido esa interacción, dice la Biblia que algunos creyeron en él. After having that interaction, the Bible says that some people did believe in him. Uh-huh. Entonces, vea qué interesante lo que dice en el versículo 30, dice, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él.
And this is what it says in verse 30. It Jesús, says, ajá, ujú. Jesus asked him in capítulo 8, ¿verdad? 8:30. Mientras algunos hablaban, muchos creyeron en él. While many were talking, many believed in him. 31. In 31, Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. he said in verse 31, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Vean, yo podría hablar sobre ese pasaje horas, And listen, I could speak over that scripture for hours, pero les voy a dar la versión resumida. but I'm going to give you the summarized version. Vean qué interesante. Creer no es suficiente. So check this out. Believing is not enough. De hecho, yo podría dividir el grupo de personas que se reúnen el domingo en 3 grupos. In fact, I would be able to divvy up the group of people that go on Sunday. I could divide them into 3 groups. Los curiosos Those who are curious, llegan los domingos a ver qué pasa, they come on Sunday to just see what's going to happen con cierta fe. with certain faith. Llegan con la misma fe con la que llegan al brujo, al curandero, más o menos es la misma. They arrive with the same curiosity that they would arrive to like a shaman No, or a witch con la misma doctor. fe, con la misma With- fe. With the same faith, with the same faith. Vamos a ver, fui al curandero y no me funcionó, voy a ir a la iglesia, a ver, tal vez me funcione. They might say, I went to the shaman and he didn't heal me, so now I'm going to go see what's going to go happen at church. Están los creyentes, And there are the believers, este es el otro grupo, the other group, que es para mí la mayoría, that for me is the majority. le llamamos congregación. We call them Es congregation, la gente que cree, the people who believe, que están de acuerdo, that are in accordance with, que sí, que dicen, uy, wow, qué lindo, ojalá que Dios haga un milagro. Yo creo que Dios puede hacer un milagro. that they say, oh, wow, this is awesome. Hopefully God can do a miracle. Pero tienen un problema, But they have a problem. es que no quieren tomar la demanda del discipulado. They do not want to take on the demand of discipleship. Y el discipulado And discipleship es la única manera para poder experimentar la verdad del evangelio, is the only way to be able to experience the truth of the gospel, que es consecuentemente la que nos produce verdadera libertad. which is consequently what produces within us the true freedom. Eso explica por qué hay tantos creyentes en la iglesia que son todavía prisioneros, That explains why there are so many Christians in church that are still prisoners, que no son libres. that they're not free. Sí, gente de la iglesia, sí. Ujú. People from church, yes. Gente que va a la iglesia, los vemos y decimos, esta persona no es libre. ¿Por qué no es libre? People who go to church and we see them and we say, this person is not free. Why are they not free? Siguen atados a un vicio. They're still addicted to some vice. Ajá. Siguen con problemas de autoestima, pleitos, enojos. They continue to have issues with their self-esteem, strife, struggles. Los gobierna su carne. Their flesh governs them. Y tienen años de estar en la iglesia y uno los ve y son creyentes esclavos. And they have years of going to church and they're believers who are slaves. Ahora, no nos debe asustar eso, Now, that shouldn't scare us porque Jesús está diciendo que creer es solamente el primer paso. because what Jesus is saying is that believing is barely the first step. ¿Cómo nos definimos como discípulos nosotros? ¿Cuándo nos definimos como discípulos? When do we define ourselves as disciples? When? Cuando nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Jesús. When we maintain ourselves faithful to the teachings of O Christ. sea, eso significa que yo leo la palabra That means that I read the word y me dejo gobernar por esa palabra and allow myself to be governed by that y word. me someto a esa palabra, And I submit to that word, me guste o no me guste. whether I like it or not. Por eso tienen que ver, si no lo han visto, vean el video anterior que hablo del protocolo del perdón. That's why if you have not seen it, go back and see that video where I talked about the protocol of forgiveness. Jesús es claro con respecto a lo que debemos hacer con el asunto del perdón. Jesus is clear with what we should do with the whole situation of Pero forgiveness. créame que conozco cientos de creyentes But believe me that I know hundreds of believers que por no someterse a esas, por no ser fiel a esas enseñanzas de Jesús,
that because they're not faithful to the teachings of Christ, no experimentan la verdad. they don't experience the truth. Y la única manera de experimentar libertad es a través de la verdad. And the only way to experience truth is through the Vean, truth. Its freedom is through the truth. Esto es muy serio, señores, And this is very serious, ladies and porque gentlemen. Jesús no dice, van a interactuar con mi poder y mi poder los hará libres. Because Jesus didn't say that you're going to interact with my power and my power will set you free. Vean que el Señor con su poder liberó a un endemoniado, See that Jesus, with his power, he freed a demon-possessed man. liberó a alguien de la enfermedad, He freed someone of sickness. pero eso no era seguridad de que la persona se había entregado, rendido a él. But that didn't necessarily imply that the person had been free, that they had given themselves unto him. ¿Quién más que el pueblo de Israel? Who else in the people of Es Israel? un tipo de nuestro corazón. That is a type, like a side of our hearts. Sí, un tipo, es como una sombra de nuestro corazón. It's like a shadow of a representation of our hearts. Ajá, y que experimentan el poder de Dios. That they experience the power of God. Dios los saca con plagas de Egipto. God takes them with plagues out of Egypt. Abre el mar rojo. He opens the Red Sea. Hace cosas extraordinarias. He does extraordinary things. Y cuando tienen que ir a la tierra prometida, And when they have to go to the promised land, de 1 millón de personas, from 1 million people, solo 2, Josué y Caleb, only 2, Joshua and Caleb, tenían una actitud de conquista. they had the attitude of Habían conquest. permanecido fieles a la palabra que Dios le había dado a Moisés. They had maintained themselves faithful to the word that Moses had given them. Y toda una generación murió en el desierto. And an entire generation died. Entonces, hermanos, quiero dejar esto muy claro. So I want to leave this very clear with everyone. Qué bueno por las experiencias poderosas que tenemos con Dios. It's great that we have these awesome encounters with Christ, Porque las experiencias poderosas y sobrenaturales, because the supernatural and powerful encounters that we have, sanidades, healing, milagros, miracles, provisiones, hacen que nosotros creamos. these situations, these powerful encounters that we have make us believe. Pero que creamos no nos asegura que somos discípulos. But to believe does not establish us as No, disciples. no asegura que estamos experimentando la libertad en Cristo. It doesn't define that we're experiencing the freedom in Christ. La libertad en Cristo solo la experimenta aquella persona que permanece en sus enseñanzas. The freedom is only experienced by that person who has permanence, who remains in the teachings of Jesus. Es aquella tierra fértil donde cae la palabra y produce fruto. It's that fertile soil where the gospel of Jesus drops and it's planted. Es aquel hombre sabio que cavó y construyó su casa sobre la roca. That person who dug down deep and built their house upon the rock. O sea, que nos va a costar a nosotros el mantenernos fieles a la palabra, a las enseñanzas de Jesús, aunque no nos gusten. In other words, it's going to cost us to maintain ourselves faithful to the teachings of Christ, and it's going to be hard. Y eso nos va a traer libertad, But that is going to bring us freedom, verdadera libertad. true freedom. Así que, hermanos, la misión no es ser cristianos ni creyentes, es ser discípulos. Tenemos que ser discípulos. So, brothers and sisters, the challenge here isn't to be Christians. The challenge here is to be disciples. Muchas gracias, chicos. Sigan leyendo. Thank you very much, everyone. Please continue to read.